आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता कल बरोज़ शनिवार मोमिनपुर फुटबॉल क्लब इन कोलैबोरेशन विद एजवेल केयर जिम्स हॉस्पिटल बजबज की जानिब से मेगा आई चेकअप कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया, जहां लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने बड़े बड़े डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और साथ ही साथ शुगर टेस्ट, ECG, ब्लड प्रेशर टेस्ट भी करवाया। और सबसे बड़ी बात, 10 ज़रूरतमंद पेशेंट्स का कैटरेक्ट सर्जरी का भी इंतज़ाम करवाया गया शंकर नेत्रालय हॉस्पिटल में। नाज़रीन, आपको बता दो, इस प्रोग्राम के कन्वीनर थे KMC वार्ड नंबर 75 के काउंसिलर निज़ामुद्दीन सम साहब। चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे ऑफिसर इंचार्ज इकबालपुर पुलिस स्टेशन जनाब साजिद मलिक साहब, वार्ड नंबर 79 के प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम साहब, सिराजुल करीम उर्फ बबलूदा, सोशल एक्टिविस्ट मुश्ताक अहमद, पप्पू यादव और दीगर हजरात। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने में जिन लोगों की बड़ी मेहनत रही है वो हैं मीर जैनल अली प्रेसिडेंट, सैयद अली मोइन सेक्रेटरी, जयदेव दास जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद मोईउद्दीन ट्रेजरर, देबू कुमार शर्मा चेयरमैन एंड अदर्स। और क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम में तमाम गेस्ट और ऑर्गेनाइजर्स का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। मेगा हेल्थ चेकअप कैंप मोमिनपुर फुटबॉल क्लब की जानिब से तमाम किया गया है, आप आए हैं, शिरकत किए हैं, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे तमाम लोगों? सबसे पहले तो मैं मोमिनपुर फुटबॉल क्लब के तमाम नौजवानों को और ख़ास करके इस इलाका के बुज़ुर्गों को अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज इन लोगों ने इस इलाका में रहने वाले ज़रूरतमंदों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप का इंतज़ाम किया है और सुबह से ही ये कैंप चल रहा है। साथ ही साथ मैं जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल को भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम लोग के इलाके में खिज़िरपुर में मोमिनपुर फुटबॉल क्लब का जो मेगा हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है उसमें उन लोगों का सपोर्ट है। उन लोगों की वजह से ही आज हम लोग ये कैंप कर पा रहे हैं। जहाँ तक कि मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि खिज़िरपुर के इलाके में इसकी सख्त ज़रूरत है और हर इलाके में जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके, बस्तियों में रहने वाले हम अपने ज़रूरतमंद माँ और बहनों को, बुज़ुर्गों को, उनको हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं और उनकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आगे आने का भी हम लोगों को। देखिए, जहाँ तक के ड्रग्स के ख़िलाफ़ मुहिम का ताल्लुक़ है, मैं 2023 4 नवंबर से शुरू किया हूँ। कमोबेश 1 साल होने को चला है। मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ कि पूरे खिज़िरपुर के साथ साथ कलकत्ता के तमाम बस्तियों में जिस तरह से नशीली दवाओं का खरीद व फरोख्त हो रहा है, जहाँ एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है, दूसरी तरफ हम समझते हैं कि इलाका के नौजवानों को भी आगे आने की ज़रूरत है। अगर इलाका के नौजवान, इलाका के लोग आगे नहीं आएंगे तो ये मसले का हल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। सबको कम्बाइंडली आने की ज़रूरत है। सबको ये एक पब्लिक अवेयरनेस कायम करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह का करम है कि पिछले 1 सालों से हम जो मुहिम स्टार्ट किया है, आज उसका नतीजा ये है कि लोग अब इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वाकई खिज़िरपुर में नशीली दवाओं का ख़रीद व फ़रोख्त बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारी नई नस्ल बर्बाद हो रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला रहमान आइंदा आने वाले दिनों में हम खिज़िरपुर को नशा मुक्त इलाका करने में कामयाब होंगे, अपने तमाम बुजुर्गों को लेकर, नौजवानों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। আজকে যে নেওয়া হলো মোমিনপুর ফুটবল ক্লাব, আপনারা এই ক্লাব থেকে বহুদিন থেকে জড়িত আছেন, ইভেন ফাউন্ডিংয়ে ছিলেন, কেমন লাগলো আর কি বলতে চাইবেন? খুবই ভালো লাগছে। তার কারণ হচ্ছে এখানে এই যে অনুষ্ঠানটার আয়োজন করেছে যে এটা যে মোমিনপুর ফুটবল ক্লাব, এটার মানে একটা করে গাঁথনি আমাদের দ্বারা তৈরি, একটা করে ইটের গাঁথনি আমরা তৈরি করেছি, যার জন্যে খুব স্বাভাবিক সবথেকে বেশি আনন্দ যদি কেউ হয়ে থাকে আমি, কেন ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার মেম্বার, তো এই জন্য আমি খুবই খুশি। এইরকম অনুষ্ঠান
আরও প্রোগ্রেসিভ আরও অনুষ্ঠান করার যদি এদের ক্ষমতা থাকে এটা করুক, আমরা পেছন থেকে আছি। আমাদের সাপোর্ট সব সময় এখন সাপোর্ট, ইয়াংস্টার্সরা করবে আর আমরা পেছন থেকে আছি। হ্যাঁ, এইটুকু বলতে পারি। হ্যাঁ, আর তো তেমন কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ। আপনি কি বলতে চাইবেন? আমি বলতে চাই যে আমার 70 বছর প্লাস হ্যাঁ, আমি এত অভূতপূর্ব জিনিস দেখিনি, বরঞ্চ আমাদের এই লোকাল জায়গায় মমিনপুর ফুটবল ক্লাবে আমার খুব আনন্দ লাগলো যে নিজাম সাহেব এসে অনেকক্ষণ সময় দিলেন এখানে। নিজাম সাহেব বসলেন, আমাদের অনেক উপদেশ বার্তা দিলেন। নিজাম সাহেব বললেন যে আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, যা যা দরকার লাগবে আমাকে সবসময় পাবে। নিজাম সাহেবের কাছে আমাদের অশেষ 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 ধন্যবাদ যে উনি এসেছিলেন, সময় দিলেন, বক্তৃতা দিলেন, তারপর চলে গেলেন। উপরওয়ালার কাছে মানে প্রার্থনা করি যেন আমরা এটা চালিয়ে যেতে পারি, এই বলে আমার। थैंक यू। आफ्ताब भाई आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के मोमिनपुर फुटबॉल क्लब के तमाम रज़ाकारों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि आज मोमिनपुर फुटबॉल क्लब के तमाम अरकानों ने जिस तरह से आज हेल्थ चेकअप और सेहत के तरफ में अपनी ध्यान को देते हुए इलाके के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो अनसेहतमंद हैं, उनको अपने कैंप में लाकर उनकी ज़ेर इलाज से उनको फ़ायदा दिलाने की कोशिश की है। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ मैं मोमिनपुर फुटबॉल क्लब के बारे में ये बताना चाहता हूं कि आज का जो जनरेशन है मोमिनपुर फुटबॉल क्लब के कुर्बानियों को एहसास नहीं करता है। खदीरपुर की सरजमी जो है, आज बंगाल की सरजमी पे मोमिनपुर से फुटबॉल क्लब के जो नुमाइंदे निकल कर, चाहे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब हो, चाहे मोहन बागान हो, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो, चाहे एरियन क्लब हो, ये तमाम क्लबों में हमारे यहाँ से जो लोग गए थे, आपको याद होना चाहिए कि मीर कासिम साहब फुटबॉल क्लब के मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के वो कप्तान थे। नसीम अली मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब में अपनी नुमाइंदगी किया है, अपने खेल के मुजाहरे को पेश किया है। आपके मीर इबादत साहब, उसके बाद चलाइए मीर सलीम, ये तमाम लोग और हमारे बीच मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये जो फाउंडर हैं, हम लोग जब छोटा बच्चा थे उस वक्त इन लोगों को गेम को देखा करते थे इसी गैनगोस पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर में। स्टील अलाइड और बीको लॉरी का यहाँ पर लीग मैच हुआ करता था, और उस मैच को देखने के बाद हमारे अंदर हम लोग जो बच्चे थे वो फुटबॉल को हम लोग यहाँ पर प्यार करना सीखा, वो जज्बा आया, वो जज्बा पैदा किया। और अल्लाह का शुक्र है कि हम दिली मुबारकबाद पेश करते हैं इन फाउंडर को कि आज मोमिनपुर की सरजमी से, चाहे मोहम्मद असलम साहब हो जो माने गोलकीपर, वो इस बंगाल में टाटा जमशेदपुर के माने क्लब में और तमाम क्लबों में वो जिसने अपना पेश किया है, गेम का मुजाहरे को पेश किया है, तो ये अल्लाह का शुक्र है और मुबारकबाद के मुस्तहिद हैं ये फाउंडर और यहाँ के अमाम, जिनके अंदर में वो जज्बा था, अपने बच्चों को फुटबॉल का पैगाम दिया करते थे। मगर आज के हमारे जो जनरेशन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, बंगाल हिंदुस्तान की सरजमी पे अगर कोई पहचानता है तो फुटबॉल के जरिया, जो फुटबॉल अगर आता है तो बंगाल का नाम हिंदुस्तान का नंबर 1 में रहता है, बंगाल की सरजमी का नाम। থ্যাংক ইউ। আপনি এই প্রোগ্রামে আসলেন আর মেগা হেলথ চেকআপ ক্যাম্প হচ্ছে, আই চেকআপ ক্যাম্প হচ্ছে, কি বলবেন মোমিনপুর ফুটবল ক্লাবের কাছ থেকে যেই মানে ইনিশিয়েটিভটা যেটা নেওয়া হলো? দেখুন, এটা মোমিনপুর ফুটবল ক্লাব এইখানের বহু প্রাচীন বহু দিনের ক্লাব। এই এলাকার ঐতিহ্য বহন করে রেখে এই মোমিনপুর ফুটবল ক্লাব সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান তার মধ্যে জড়িত থাকে। এই এলাকার যে সমস্ত মেম্বার আছে, যারা আছে, তারা সবাই মানুষের পাশে সদা সর্বদা থাকে। আজকে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা এই সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করছে, একটি সামাজিক কর্তব্য তারা পালন করছে। এই যে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প, আমরা জানি মানুষের স্বাস্থ্যই সম্পদ, সেই স্বাস্থ্যকে নিয়ে মানুষ অপগ্রাহ্য করে, সময় হয়ে ওঠে না অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক দিক থেকে মানুষ দুর্বল যারা এই এলাকায়
নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা, তারা চিকিৎসা করাতে গেলেই কোনো ধরনের যদি অসুখ হয় তাহলেও তারা চিকিৎসা করাতে যেতে ভয় পায়, কারণ গেলেই 1000-2000 টাকার ডাক্তার, 2-3 হাজার টাকার চেক আপ, এইসব নিয়ে প্রায় 4-5 হাজার টাকা। তো কখনো কখনো তারা অগ্রাহ্য করে সেই অসুখকে চেপে ধরে রেখে দেয়, পরে দেখা যাবে এইভাবে। তো সেই সব মানুষগুলোর সামনে যখন এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা চলে আসে, হেলথ চেক আপ ক্যাম্প চলে আসে, তারা এইখানে বিনামূল্যে সেই মানুষগুলো এসে নিজেদের এই সুবিধা নিতে পারে এবং যথাযথভাবে যদি কোনো তার অসুস্থতা থাকে তার ট্রিটমেন্ট করতে পারে। তো এই ধরনের ক্যাম্প মানুষের জন্য, এলাকার জন্য বহু উপযোগী। তাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এইখানের এই সব যারা মেম্বার, তারা সঙ্গে আই চেক আপ ক্যাম্পও করছে এবং বেশ কিছু মানুষের যাদের প্রয়োজন হবে তাদের বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন থেকে তাদেরকে চশমা দান সমস্তটাই এনারা করবেন, যা সমাজের প্রতি এনাদের দায়িত্ব তা দেখায় এবং তারা তাদের কর্তব্য পালন করছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, সালাম জানাই এবং আগামী দিনে আরও বড় করে এই অনুষ্ঠান হোক এই আশা রাখি। থ্যাংক ইউ। প্রথমে খুবই ধন্যবাদ, আপনারা এই প্রোগ্রামে যোগ্য দিলেন আর সার্ভিস দিচ্ছেন। এইচবিএল থেকে কি আপনারা প্রোভাইড করছেন আর কি সার্ভিসেসগুলো আপনারা এমনিতেই লোকদেরকে প্রোভাইড করেন? দেখুন, এইচবিএল 24/7 সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, এই কোম্পানিটা বেসিক্যালি এল্ডার কেয়ার কোম্পানি। তো এল্ডার কেয়ার কোম্পানি বলতে আমরা বোঝাই যারা বয়স্ক লোক, 55-60 বছরের ওপরে যারা বয়স্ক লোক, তাদের অনেক সময় সমস্যা হতে পারে। একটা তো মোবিলিটি ইস্যু হতে পারে, যেরকম সবার দেখবেন আজকাল রিউমাটয়েড প্রবলেমস থাকে, হয়তো ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, বাতের ব্যথা, এছাড়া দেখবেন কারোর সিরিয়াস সুগার ইস্যু আছে, কিডনির সমস্যা থাকে এবং কেউ কেউ সুস্থ থাকে, আরেকজন হয়তো অলরেডি অসুস্থ আছে। তো হ্যাঁ, তো আমাদের কাজটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ এবং যারা অসুস্থ তার জন্য টেক কেয়ার করা। প্রিভেন্টিভ বলে ধরুন একটা 60-65 বছর বয়স্ক লোক বা ভদ্রমহিলা, তারা কীরকমভাবে ভালো থাকবেন, তাদের হেলথ চেক আপ পিরিয়ডিকলি করবেন। দেখুন, ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোক এবং পশ্চিমবঙ্গেও দেখবেন আমরা অতটা সচেতন না, কি পিরিয়ডিক হেলথ চেক আপের ব্যাপারটা গভর্নমেন্ট থেকে সেরকম কিছু প্রোগ্রাম নেই। কিন্তু আমরা সোসাইটিতে যদি ইনিশিয়েটিভটা নিই, কি আমরা প্রত্যেক 3 মাসে একটা বেসিক ব্লাড টেস্ট করব, একটা HbA1c টেস্ট করবো, একটা ইসিজি করবো, একটা ইকো করবো, এবং আমরা কি খাবো দাবো, একটা ডায়েটিশিয়ান, একটা প্রপার চার্ট মেনটেন করবো। খাবারের সাথে সাথে এই বয়সের সাথে সাথে খাবারটাও যে খেতে হবে, হ্যাঁ সেটা যদি আমরা ঠিকঠাক করি তাহলে দেখা যাবে আমরা অসুস্থ যেটা হচ্ছি সেটা পড়বো না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যারা অলরেডি অসুস্থ বা ধরুন কারো ওষুধ চলছে, কারো সুগারের ওষুধ, প্রেশারের ওষুধ বা কোলেস্টেরলের প্রবলেম, তারা যদি সেগুলো কন্ট্রোলে না রাখে এবং যদি না রাখে সেটা আরও মানে অ্যান্সেলারি আরও বিভিন্ন রকম সমস্যা তাদের দেখা যায়। তবে আজকে আপনারা যে মোমিনপুর ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যোগ্যতা দিলেন, কেমন লাগলো আপনাকে? আমাদের এখানে যে কাউন্সিলর সাহেব ছিলেন, আমার বন্দোবস্তি খুবই ভালো, এবং আপনাদের এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সবাই এখানে এসছেন, গরিব লোক তারাও এসছেন এবং বড় বড় আবাসনে আশেপাশে যারা লোক তারাও এসছেন, এখানে তারা পার্টিসিপেট করেছেন। তো এটা আমি কমিউনিটি হিসাবে যে এটা করেছেন আমার খুবই ভালো লেগেছে। তাদের সবার মধ্যে আমরা যে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে, এবং আগামী দিনে আমরা আরও এরকম ক্যাম্পগুলো করব, তাহলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা আর অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ে। তাই তারা নিজেরা, আমরা চাই সোসাইটি সুস্থ থাকুক এবং যারা অলরেডি অসুস্থ আছে তারা যাতে সুস্থর পথে ফিরে আসুক, সেটা আমাদের প্রচেষ্টা। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই না, অনেক সময় দেখবেন ছেলেমেয়েরা বাইরে থাকে, বিদেশে থাকে, তাদের বয়স্ক লোকেদের একটা চিন্তা থাকে, তাদের কেয়ারের ব্যাপারটা যেটা থাকে। আমাদের এখানে ট্রেন্ড অ্যাটেন্ডেন্ট আছে, নার্সেস আছে, হ্যাঁ, বাড়িতে ডাক্তার এসে সেই পরিষেবাটাও আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে ইয়েস, বাড়িতে আপনার তার ল্যাব টেস্টও করে যাবে, ওষুধও দিয়ে যেতে পারবে, অ্যাটেন্ডেন্টও দিয়ে যেতে পারবে, তার সে কোনো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যেতে হবে বা তার নেই, হ্যাঁ, সেটাও আমাদের লোক করে। তার ব্যাংকের ধরুন কোনো একটা ব্যাংকে যেতে হবে, পয়সা তুলতে হবে, হয়তো আসে রিলেটিভ অনেক আছে, কিন্তু সবাই নিজের কাজের মধ্যে ব্যস্ত। সেই বয়স্ক লোকটা আমরা কীভাবে সার্ভিস দেব, সেই প্রচেষ্টা আমরা করে থাকি অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ।